Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din ginatong Sibya na hiabot. Kini ang inyong magbalantay sa pagtuo si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako usab nga timbaya sa mga magtutudlo ug sa tanan nga gatrabaho diya sa mga pabrika. Ako di ay nga birthday greetings sa akong igsuon sa among ikaduha diha sa pamilya si Inday Maring Humuad Dingkong na karon. Inday Maring, happy birthday. Nagkatiguang na si Inday Maring ron. Kay kuha na tingali, ambot iyang edad tingali mga 71 tingali o 72. So happy birthday Inday Maring. Nining adlawng Biyernes hinautunta nga anak ka sa mayong panglawas, gipanalanginan sa Ginoo, gigabayan sa grasya nga gikan sa tong mahal nga Birhen Maria. Ang ato karon nga ebanghelyo nining adlawng Biyernes, Mayo 29, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Human sila makakaon, mingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gigugma ba ako labaw sa imong pagigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang akong mga nating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, atimana ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo. Tungod kay gipangutan naman siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw. Sa batanon ka pa, ikaw ra nagbakos sa imong kaugalingon o nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inigkatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagkabugat sa atong ebanghelyo karon. Tungod kay kini usaman ka pangutana o try to situate that it is Jesus who is asking you. Instead of Simon Peter, it is Jesus who is asking you, do you love me? When you are asked, do you love me? What will be your answer? Si Jesus nangutana kang Pedro, Simon Pedro, gigugma mo ba ako labaw sa imong pagigugma sa uban? Kini yung pulong gugma, importante yun kaayo, dinhi sa atong kinabuhi. Daghan, kining pulong gugma, murag the most abused word. Kay pirmi magyud ning balik-balikon. Buhaton nga kining giya o sulti para sa mga bakakon, buhat isulti pod sa mga matinud-anon, isulti pod aron mo deceive sa uban, mulansis sa uban. Muna nga kining pulong gugma lisod gyud kaayo. Muna kamong mga batanon, ayaw gyud mo pagpadala sa pulong gugma nga isulti sa imong nangulitaw nimo. Pero balik ta sa ebanghelyo ato ning laruhon gyud. Nangutana si Jesus ngadto kang Pedro, gihigugma mo ba ako labaw sa tanan? Ug si Pedro mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Nga si Jesus miingon, atimana ang akong mga nating karnero. Sa to pa di ay si Pedro nga usa ka Santo Papa, nga nahimong Santo Papa, gisangunan gyud di ay nga iyang atimanon ang nating karnero. Bantayin ninyo ha, katulo nangutana si Jesus. Primero mingon siya, naigugma ka ba kanako?
Ang tubag ni Pedro, oo. Ang Ginoo miingon, primero, bantayi ang nating karnero. Sato pa di ay, si Pedro, giingnan yun, nga bantayan nimo ang mga batanon nating karnero. Bantayan yun nimo ang mga puya pa, mga bata, nga dili sila mawala isip imong karnero. Daghan kayo sa itong mga batanon nga nawala tungod ning social media, tungod pod usahay sa mga kaparian nga wala pod mo himo kayo silang mga responsibilidad. Salamat sa itong mga katikista nga naningkamot gayon, nga ila gayon nga matudluan ang ato nga mga kabataan, mga batanon sa pagtuong Katoliko Romano. Nindot kayo nino ang unang tubag ni Pedro, oo Ginoo, unya ang advice po dayon ni Jesus, atimana ang akong nating karnero. Ipasabot nga bantayan yun ang mga batanon sa ato nga simbahan. Nga ang pari, mubantay yun sa mga batanon, dili noon panamastamasan ang mga batanon. Sexual abuse, mo nahitabo, kinahanglan yun nga likayan kana sa atong mga kaparian. Kay ang, kung ikaw mahibawan, iputbol man yun ka, unya kuhaan ka sa imong lisensya kung ikaw nagpanamastamas sa mga batanon. Nya ikaduhang pangutana, nangutana si Jesus, Simon, nahigugma ka ba kanako? Ang tubag ni Simon, oo, nahigugma ako kanimo. O ang Ginoo miingon, atimana ang mga karnero. Sa ito pa di ay, gikan sa mga batanon, ngadto na pod sa hingkod, ipasabot nga, ang tanan gyud nga mga katawhan, atimanon gyud ni Pedro. Atimanon gyud sa simbahan, atimanon gyud sa ato nga mga kaparian. But remember ha, ang pangutana ni Jesus about love. But then, the mandate of Jesus is to serve. Sa ito pa di ay, the essential aspect of love is service. When you are in love, you serve. Mao kini ang ato nga pamalandungan. Kaya ang Ginoo miingon man, nahigugma ka ba kanako? Pero sa diha nga miingon si Pedro, oo, nahigugma ako. Ang iyang gitubag, miingon man ninuon siya nga, atimana. You try to, you have to really serve. You have to take care of my flock. Sa to pa di ay, the essence of love is service. Mao yun ni ang importante kaayo nga ato yung pamalandungan nga ang tinuod ay nahigugma mao ang tao nga mo serbisyo ngadto sa katawhan. Ako bitaw no, matouch gyud ko sa akong mamag papa. Pobre me, pero ang akong mamag papa naningkamot gyud nga kami mapakaon, nga kami makaeskwela. Lisod uy ang among kinabuhi, pero naningkamot yun si mama ug si papa nga kami makaadto sa eskwelahan. Galisod yun kaayo yun. Ako yung mahinumduman nga ang akong mama inigbuntag moadto sa kabukiran, mangita og mga kining wild beans nga inighapon adto pud sa dagat manginhas. Unya inig kuan na pud na sa mangita siya og mga tangkong nya iya pong ibaligya. Gasakripisyo gyud ang akong mama. Ang akong papa nagtrabaho man gyud sa gobyerno. Pero ang akong ipasabot mao nga kung atong makita ang atong mamag papa nga gaalagad o gaserbisyo tungod kay sila nahigugma sa kita nga mga anak, kita pod moalagad ug mo serbisyo ngadto kanila. Muna nga maluoy kay koy sa mga tiguang nga kana bitaw nga kalimtan lang sa ilang mga anak. Kanawang when your parents are already old and you have no time to bring something for them, you have never visited them, you have not shared, particularly if you have money, that would be the greatest disaster, the greatest tragedy that has happened in your life. You have abandoned your parents, and that is not good. The essence of love is service. The essence of love is sacrifice. The essence of love is offering oneself for those
whom He loves. Mo ginay importante gyud nga kita mualagad, mo serbisyo, labi na gyud sa itong mga tigulang na nga mga ginikanan. Karon, COVID-19 ra ba? Wala ba'y trabaho gyud? Ambot lang ka, og doon na ba nakapadala ba ka sa imong tiguang nga mama ug papa? Bisa na lang og bugas, o bisa na lang og sardinas. Ay lang pakan-apirmig sardinas ang imong papa, tingali kay madaot pod. Muna nga, ang ako bang tambag, maong yun nga, kana bitang mualagad, kaya ang pagpang-alagad, mo'y timaan sa paghigugma. Nahigugma ka sa simbahan, mialagad ka sa simbahan. Pirmi mo lang tingali kang magtanaw sa sayop sa simbahan. Pirmi lang tingali nimong daoton ang pari nga nasahin sa imong parokya. Pirmi lang nimong yubiton, pirmi lang nimong istoryahan ug daotan ang pari nga nasa imong parokya. Nahigugma ka sa simbahang Katoliko Romano. Ingon ana di ay ang imong pagpakita sa gugma nga imong yubiton, imong istoryahan ug daotan ang simbahan, imong higugmaon. Unya, when you truly love the church, then you serve the church, you sacrifice for the church, you offer something for the church. Ug mao kini ang giistorya karon sa ebanghelyo. Unya, ang atong Ginoo ni hatag na usab og pahimangno ni Pedro. Osbon ko ha, permero ningon siya, atimana ang akong mga nating karnero, mga batanon. Ikaduha nga pangutana, nahigugma ka ba kanako? Unya mingon na po ng atong Ginoo, atimana ang mga karnero. Sa ito pa di ay gikan sa mga kabataan, batanon, nga rin na usab sa mga hingkod. Unya sa katapusan, ang atong Ginoo mingon kang Pedro nga moabot ang panahon nga mamatay ka. Unya kining dili ka gusto sa maong pamaagi sa kamatayon. Unya pero lain na unya ang mubakos kanimo. Lain na unya ang muhimo niini ang ipasabot sa Ginoo nga siya mamatay usab pinaagi sa paglansang sa krus. Pero si Pedro namatay, wala siya kining mamatay sa pamaagi nga gilansang sa gilintuwad siya. He was crucified. His crucifixion was inverted. He was inverted in the form of crucifixion. Muna nga namatay pud si Pedro pinaagi sa paglansang sa krus. Gugma, timaan sa gugma mao ang paghalad sa kaugalingon, sakripisyo, pagserbisyo. Busa atong iampo ang mga kaparian nga mihalad silang kaugalingon diha sa simbahan. Ako pong pasalamat sa mga laiko, sa mga lay leaders nga mihalad silang kaugalingon diha sa simbahan, miserbisyo, daghan gugayo ta o mga maanindot nga mga ehemplo sa pagserbisyo. Dito ko sa Concepcion, sa Misamis Occidental, layo nga lugar dinhi sa Osamis. Tingali mga 140 kilometers away from Osamis City. 140 kilometers. Pag-abot na ko dito, tuwa ang mga lideres. Busa akong pasalamat nila ni Jaime, atong mga leaders dito, ni Abraham, atong mga leaders dito, ni Josefina usab sa ngadto sa Concepcion, Misamis Occidental. Dili nako masulti ang tanan ninyo nga mga pangalan, pero ako gayud kamong nakita nga ang inyong gugma sa simbahan sa Concepcion. Kinigong Concepcion ako ning gi-mention karon tungod kay kining lugara mission station pa man. Gamay ra kayong Katoliko didto, daghan ang mga natives, mga Subanen. Unya daghan pug kaayo ang lain-lain nga mga pagtuo didto. Muna nga ato yung tabangan si Father Pards Bakuli, CM, ang ato nga in charge sa mission station didto sa Concepcion, Misamis Occidental. Gugma, serbisyo, paghalad sa kaugalingon. Hinautunta nga magpadayon kita sa paghalad sa tong kaugalingon, pagampo para mahiusa ang simbahan, pangamuyo aron malukop ang pagtuong Katoliko Romano o musangyaw ang katawhan, daghan pang musangyaw aron musunod sa tong Ginoo.
Kay sa katapusan sa ebanghelyo, ang Ginoo miingon, sunod kanako. Sa ato pa ay kung kita mo serbisyo, muhalad sa tong kaugalingon, mauday ka na ang pamaagi aron kita mamahimong tinuod nga disipulo musunod sa atong Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mo ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Pero tungod kay siya, permi nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy, siya mupaambit sa iyang bunga ngadto sa katawhan. Pamalandungi gyud na ninyo, kay ang kahoy namunga, pero wala gyud siya mukaon sa iyang bunga. Ipasabot nga unsay naa niya, dili para niya, kundi para sa katawhan. Namunga ang kahoy, namunga ang rambutan, namunga ang mangga, namunga ang mais, pero wala gyud siya mukaon sa iyang bunga. Ang Ginoo sa kanunay atong pasalamatan ug sama sa mahal nga Birhen Maria, ang atong inahan sa atong Ginoo, nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.